अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन लजपाल जिदा रखवाला है लजपाल जिदा रखवाला है मेरा लजपाल जिदा रखवाला है उनको न मिटाने वाला है सदी उस सोने नल लग गई है सदी उस सोने नल लग गई है जरा तोड़ निभावन
أعوذ بالله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. سلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا
हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। या इलाही हम सब ने जो जिक्र अज़कार किया महफ़िल पाक हुई, महफ़िल पाक में तिलावत होने पर नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाशरीफ कर ये पेश किए गए खत्म पाक पढ़ा। या इलाही मेरे जितने भी बुजुर्ग, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई यहाँ बैठे, इनने जो जो भी पढ़ाई की, अहले खाना ने जितनी पढ़ाई की, दोस्त अहबाब ने जितनी पढ़ाई की, इस तमाम को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, फूलो मंसूर फरमा। न्याय नहीं इस पाक अहबाब जनाब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुस्लिमीन, मुस्लिमात, मोमिनीन, मोमिनात, बच्चे बच्चियाँ, बिलखुसूस अंबिया इकराम, औलिया इकराम, मशाइख आज़म, इनके अरवाह को अता फरमा। या इलाही इस्लाम पाक अस्मा बिलखुसूस हज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम, आपके ज़वाजी मुतहरात, आपके साहबजादियाँ, आपके साहबजादे, आपके सहाबा इकराम, सहाबियात, ताबईन, तबा ताबईन, आइम्मा मुज्तहिदीन, मुज़ल्ललीन, तमाम के अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या इलाही बिलखुसूस इस्लाम पाक का सवाब हज़ूर सय्यदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़ूर दादा साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़ूर मियां शरीफ मोहम्मद शरीफपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह और जितने भी बुजुर्ग हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, यानी जितने बुजुर्ग दीन हैं तमाम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या इलाही बिलखुसूस इस्लाम पाक का सवाब हमारे भाई मोहम्मद शहजाद कादरी साहब, इनकी वालिदा मोहतरमा जो दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गई हैं, या इलाही उनकी रूह को इसका सवाब अता फरमा। या इलाही इस्लाम पाक का सवाब उनकी रूह को अता फरमा के जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या इलाही उन्होंने सारी जिंदगी कुरान पाक की खिदमत की, उनके किताब की खिदमत की। या इलाही इस खिदमत के बदले में उनकी रूह को जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमा। या इलाही उनके जिस्म मुबारक को कब्र के अंदर सुकून राहत अता फरमा। या इलाही उनकी कब्र को राहत निगाह कुशादा फरमा। या इलाही उनकी कब्र को जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी बना। या इलाही उनको कब्र में जन्नत की खुशबुएं अता फरमा। या इलाही उनको कब्र में जन्नत की ठंडी हवाएं अता फरमा। या इलाही हम सबको मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। या इलाही हम सबको मरने से पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमाना। या इलाही जितने भी हम हाज़रीन यहाँ तेरी बारगाह में हाथ उठाए बैठे हैं, हमारे जितने अज़ीज़ और क़रीबान इस दुनिया पानी से हाल ईमान में चले गए, तमाम की बख्शिश मग़फ़िरत फरमा। या इलाही हमें मरने से पहले कलमा शहादत नसीब फरमाना। या इलाही जिंदगी शान की, मौत ईमान की अता फरमाना। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या